जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 6 जुलाई 2024 शनिवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 6 जुलाई 2024 शनिवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रात्र 4 घंटा 26 मिनिट गति द्वितीया। आज पुनर्वसु नक्षत्र निशी 4 घंटा 47 मिनिट गति पुष्या नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र रात्र 10 घंटा 34 मिनिट गति कर्कट चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ट और पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 2 घंटा 13 मिनिट दिवा 4 घंटा पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 17 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 40 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशिर घात बार। आज पानी कखारु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकिना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि करिब एवं आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेब तथा आपण निज भितर एक नूतन सकारात्मक शक्तिर अनुभव करने समर्थ हेबे। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब एवं आपणक भाई भौणीक साहाय्य रे समस्त कार्य सफल हेब। पारिवारिक परिवेश स्वाभाविक रहिब किंतु आपणक भाई भौणी माने किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। श्वशुर घर पक्षरु मध्य किछि वाद विवाद ओ मनमालिन्यर संभावना रहिछि। सेथिपई बुझी विचारी कथावार्ता करंतु। जीवन साथी किछि स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई आपण मानसिक चिंता को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नहीं। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं कोनोसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम रे धन प्राप्तिर संभावना रहिछि किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई स्वास्थ्य को अणदेखा करंतु नहीं। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक वाणी को प्रभावशाली करिब एवं आपणक व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेब। लोक माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसायर ख्याति विस्तार हेब एवं नूतन अवसर मिलिब तथा आपणक वाणीर मधुरता आपणक संपर्क रे एक नूतन सतेजता आनिब। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसिब एवं आपण जीवन साथी ठारू सम्मान प्राप्त करिबे। सान भाई भौणी ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि तथा पूर्वरु लागि रहितवा दूरत्व दूर हेब। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकू लागिब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। अधिकारी वर्गरु आपणक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने निजको उपयुक्त भाव रे प्रकाश करने समर्थ हेबे तथा उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब एवं आपणक कार्य सबुठारे प्रशंसित हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं श्वास संबंधित रोग रे सुधार आसिब। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान चंद्रदेवंको गोचर आपणक पूर्वरु चलीथिबा किछि समस्यारु मुक्ति प्रदान करिब
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜମି ଏବଂ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି
ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ, ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର
रूपरेखा प्रस्तुत करिवे एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यारू मुक्ति पाइबे। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि, आपणଙ୍କ राशि स्थानरू षष्ठ भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणଙ୍କ खर्चरे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बल निज समस्त लक्ष्य को हासिल करिबारे सक्षम हेबे, किंतु आपणଙ୍କ किछि गुप्त शत्रु आपणଙ୍କ भावमूर्ति को नष्ट करिबार प्रयास करिबे। आपण नूतन लोकंक सहित देखा साक्षात करिपारंती। क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि एवं आपण नूतन कार्य करिबाकू प्रयास करिबे। कार्य क्षेत्र रे स्थिति रे सुधार आसिब एवं सहकर्मींक परामर्शरू आपण उपकृत हेबे। मातुल घर पक्षरू पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्ति हेब, किंतु पारिवारिक कलहरू आपण दूरे रुहंतु तथा परिवार सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार जत्न नियंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे, सेथिपई अनावश्यक वाद विवाद और जुक्ति तर्करू दूरे रुहंतु। जदि आपण व्यावसायिक ऋण पई प्रयास करूछंती ताहले कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य पाइबार संभावना रहिछि। गंठी पीड़ा जंत्रणा भोगुथिबा रोगी माने उपकृत हेबे। आज आपण वृद्ध लोकं को सहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि, आज आपणଙ୍କ पंचम भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणଙ୍କ कार्य क्षेत्र रे कोनोसी परिचित व्यक्तिंक माध्यम रे लाभर स्थिति प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने सेमानंकर समयर संपूर्ण उपयोग करिबारे सक्षम हेबे एवं एही समय मध्यरे नूतन ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिबे। पारिवारिक जीवन रे संतानंक उन्नति रे आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे एवं संतान आपणଙ୍କ आज्ञाकारी हेबे। भाई और भौणी मानଙ୍କ सहयोग रे आपणଙ୍କର समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेब। परिवार रे सुख समृद्धि लागी रहिब एवं जीवन साथींक पूर्ण समर्थन पाइबे। विदेशरू किछि भल खबर पाई मन खुशी हेब एवं बड़ भाईंक विशेष समर्थन आपणଙ୍କ अग्रगतिर कारण हेब, किंतु पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबा आवश्यक। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक अभिवृद्धि हेब, किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि मानसिक चाप उत्पन्न करि पारे। स्वास्थ्य रे उन्नति हेब, किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को भोजन दान करंतु, शुभ फल पाइबे। मीन राशि, आपणଙ୍କ राशिरु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणଙ୍କ व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार पई योजना उपरे कार्य करिबार अवसर प्रदान करिब। आपण भविष्यत योजना गुड़िक विषय विचार विमर्श करिबे एवं कार्यशैलीर समीक्षा करिबे, किंतु सहकर्मी मानଙ୍କ सहित आपणଙ୍କ व्यवहारर विशेष ध्यान रखंतु, अन्यथा आपणଙ୍କ प्रतिछवि क्षतिग्रस्त होई पारे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे, किंतु आपण निज बुद्धि एवं आत्मविश्वास सहित परिस्थिति को नियंत्रण करिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक सुखरे किछि अभाव देखा देब एवं घरर रक्षणाबेक्षण पई आपण खर्चांत हेबे, किंतु पितांक मार्गदर्शनरू लाभवान हेबे। श्वशुर घर पक्षरू संपर्क रे मधुरता आसिब, किंतु गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्यावस्था को नहीं आपण चिंतित रहिबे। आर्थिक स्थिति किछि मात्रा रे चापग्रस्त रही पारे। नगद धनर अभाव किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न करिब एवं मानसिक चाप आपणଙ୍କ स्वास्थ्यावस्था को प्रभावित करिब। सेथिपई मन को एकाग्र एवं शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण माता लक्ष्मी को उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण, यह थिला आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु एवं एहिपरि नीतिदिन निज राशिफल विषय जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।